कहीं नियत शौक भर न जाए कहीं तो भी दिल से उतर न जाए कहीं नियत शौक भर न जाए कहीं आज देखा है तुझको देर के बाद आज देखा है तुझको देर के बाद आज का दिन गुजर न जाए कहीं तू भी दिल से उतर न जाए कहीं तेरे शौक भर न जाए कहीं मन অসাধারণ স্ট্যান্ডা, খুব রোম্যান্টিক স্ট্যান্ডা। বয়সের যে বয়সে এই স্ট্যান্ডার মানায় না তো না মেলা उदास लोगों से ना मिलाकर उदास लोगों से डिप्रेसिव लोगों के साथ দেখা করা উচিত না ভাই না মিলাकर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर जाए तू भी दिल से उतर न जाए नियत शौक भर न जाए तो यहाँ तो यहाँ और गुजर न जाए तू भी दिल से उतर न जाए कहीं नियत शौक भर न जाए कहीं नियत शौक भर न जाए कहीं दिल से उतर न जाए नियत शौक भर न আরেকটা যে বলছিলেন যেখানে ভুল হবে তো সেখানে পরে আমি গুণীজন আছে সবাই কাছে একটা মানে ফেমাস গজল আছে জগদীশ সিং এর আনফরগেটেবল একটা ক্যাসেট এসেছিল 1978 এ জগদীশ সিং তখন বম্বেতে জায়গা করে উঠতে পারছে না কিশোর কুমার রফি সাহেব প্রত্যেকের একটা বিশাল ব্যাপার বিশাল আর তারা দিকপাল তো জগদীশ সিং এর আনফরগেটেবল মানে অসাধারণ একটা মানে ওই লেভেলের সেখান থেকে একটি গজল সবাই জানে
माझ डी डी सरक